Apa nama benda ini dalam bahasa Inggris dan apa fungsinya di kapal? Mari kita bahas. Yang pertama ada sawdust. Sawdust itu termasuk sopep equipment ya, peralatan di sopep. Nah, sawdust digunakan. Sawdust itu serbuk gergaji. Sawdust digunakan. Digunakan itu used to. Sawdust used to digunakan mencegah. Mencegah itu prevent ya. Sawdust used to prevent penyebaran tumpahan minyak. Penyebaran itu spread. Tumpahan minyak, oil spill. Sawdust used to prevent ya penyebaran tumpahan minyak, spreading oil spill. Dan sawdust dapat itu can, tulisannya CAN. Sawdust can absorb ya, menyerap itu absorb oil spill, menyerap tumpahan minyak sampai terkuras dengan baik. Sampai itu until terkuras berarti kering ya, until drained dengan baik, well, until drained well. Kita baca dulu kosakatanya. Ada sawdust, serbuk gergaji, used to digunakan untuk, dan prevent mencegah, spread penyebaran atau menyebar ya, tumpah, oil spill menyerap, absorb, sampai until. Oke, sekarang kita lanjut. Ada majun itu curtain atau cotton ya, cotton rag. Nah, itu ada n-nya tuh, coton tulisannya. Cotton rag atau majun gitu ya, dikenal di Indonesia majun, digunakan used to. Cotton rag used to digunakan untuk ya, used to tadi kan digunakan untuk mengepel, mop. Cotton rag used to mop oil spill, tumpahan minyak. Oke. Cotton rag used to mengepel itu mop. Pel-pelan juga mop, tumpahan minyak, oil spill. Oke. Sekarang next, oil spill dispersants. Nah, oil spill dispersants digunakan used to ya, digunakan untuk menetralisir, neutralize oil spill in the sea, di laut ya. Oil spill dispersants used to neutralize oil spill in the sea. Oke. Menetralisir tadi apa? Neutralize. Next ada absorbent pads oil. Ini masih sopep equipment ya. Absorbent pads oil digunakan untuk, used to. Absorbent pads oil ini semacam sponge buat nyerap itu ya, bantalan buat nyerap gitu. Absorbent pads oil used to menyerap itu absorb. Ini lupa kayaknya saya ngetik ya. Absorb ya, absorbent pads oil used to absorb. Nah, tulisan absorbnya itu sama kayak absorben itu, ABSORB, absorb oil spill dengan cepat, quickly itu dengan cepat, sehingga bisa mengeringkan, it can drain tumpahan minyak, oil spill in deck area ya, atau deck, in ship deck, dengan effective itu effectively ya, effectively. Absorbent pads used to absorb oil spill quickly so it can drain oil spill in deck area atau in deck of ship effectively. Oke, kita baca dulu kosakatanya. Digunakan tadi apa? Used to. Oke. Menyerap, absorb dengan cepat, quickly. Kalau cepat itu bisa quick atau fast. Quick. Sehingga bisa can, mengeringkan, drain. Bisa juga dry ya. Oke. Dengan effectively
Oke, sekarang kita lanjut. Liquid detergent. Ini deterjen cair ya. Bukan rinso cair ya, deterjen cair. Digunakan untuk use to, membersihkan. Membersihkan itu clean. Liquid detergent used to clean tumpahan minyak, oil spill, dengan menggunakan. Nah, langsung aja, menggunakan itu use, tapi di sini karena grammar jadi dia berubah menjadi using. Using kain lap, rag. Kemudian dibilas, kemudian then ya. Dibilas rinsed. Nah, kalau membilas rinse saja. Tanpa d, rinse. Oke. Kalau dibilas dia berubah menjadi rinsed. Liquid detergent used to clean. Used to clean oil spill using rag. Then rinsed. Kemudian dibilas. Oke. Kita baca kosakatanya. Membersihkan apa? Clean. Clean. Menggunakan use. Kain lap bisa rag. Dibilas rinsed. Oke. Sekop. Shovel. Used to digunakan untuk menaburkan. Di sini bisa pakai spread ya. Used to spread. Pasir, sand. Ya, agar itu so that, cepat menutupi ya. Cover, menutupi itu bisa cover, di sini bisa close ya. So that, fast to close atau to cover permukaan minyak, oil surface, oil surface secara merata, evenly. Shovel used to spread sand. Oke. Agar so that fast to cover oil surface evenly. Oke. Kita baca dulu kosakatanya. Oke, sekop, shovel. Pasir, sand. Menutupi bisa cover, bisa close. Permukaan surface. Secara merata, evenly. Oke. Sekarang kita lanjut. Next. Oke, ada sapu. Broom. Loh, tidak ditulis di sini ya, broom. B-R-O-O-M, broom. Di sini, sorry ya. Sapu, broom. Digunakan untuk used to. Broom used to ya, is used to membersihkan. Membersihkan itu apa? Clean ya. The broom is used to clean dan mengumpulkan, collect, serbuk gergaji. Apa tadi serbuk gergaji? Sawdust, that's correct, sawdust. Dan pasir yang sudah digunakan, that sand ya. That sudah itu already used, boleh. Atau bisa juga menggunakan pola grammar, boleh. Di sini kita buat speaking ya, jadi cari yang simple. The broom is used to clean and collect sawdust and sand that already used. Oke, kita baca dulu kosakatanya. Sapu itu broom. B-R-O-O-M, Bravo, Romeo, Oscar, Mike, benar, Mike. Oke, membersihkan, clean, mengumpulkan, collect, serbuk gergaji, sawdust, pasir, sand. Oke, sekarang kita lanjut ya. Next, bucket, ember. Oke, next, Wilden. Wilden pump used to digunakan untuk ya. Wilden pump used to transfer. Di sini kita pakai transfer ya. Transfer oil to tank. Oke. Next ada rubber suit, boots and gloves. Rubber suit itu bajunya ya. Terus boots, sepatu karet ini. Ini contoh ya. And gloves. Gloves juga contoh ya. Sarung tangan. Sudah satu set. Berarti rubber suit, boots and gloves are a set. A set itu satu set ya, sudah paket komplit ya, satu set.
Next, oil boom. Oke. Oil boom sangat efektif. Oil boom is a very effective. Oil boom is very effective untuk penanganan awal ya. Initial handling jika terjadi tumpahan minyak. Jika terjadi tumpahan minyak berarti if, atau bisa juga kita balik, jika tumpahan minyak terjadi di perairan gitu ya. Berarti if oil spill happens in water. Tumpahan minyak di perairan. Nah, oil spill in water, the water perlu dilokalisir. Ya. Ini saya jadikan satu, need to be localized. Need to be localized. Itu bisa pakai need to be localized. Supaya supaya tumpahan minyak, the oil spill semakin menyebar. Oil spill ini bahannya liquid ya, berarti kita hitung jadi satu, maka pakai doesn't. The oil spill doesn't semakin menyebar. Semakin menyebar ini bisa kita translate spread further. Nah, sebenarnya kan further ini kan artinya kan semakin jauh ya. Nah, di sini kan maksudnya menyebar semakin jauh gitu, semakin luas. Nah, jadi bisa kita pakai spread further. Oke, sekarang mari kita baca kosakatanya. Effective. Penanganan awal initial handling. Jika, if, di perairan in water. The water. Perlu itu bisa need. Dilokalisir, to be localized. Oke, tadi semakin menyebar ya, bisa pakai spread further. Oke, thank you so much for watching this video, semoga bermanfaat. Don't forget, jangan lupa ya, ini ada part 2-nya.